संयुक्ता संयुक्ता ब्लॉग्स आपण मान स्वागत। आज किसी ब्लॉग्स नहीं भावुली आज किसी माने परिवार विषय किसी कहवा लगी परिवार गोटे माने परिवार लोक शिखती जानती आग को बढ़िवार मार्गदर्शन परिवार गोटे एमती जो परिवार ठीक न थाए ना माने बहुत हैरान होती से परिवार आ जो परिवार माने ठीक ठाक थाई आउ माने सेठी माने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पूरा ठीक ठाक रहती। परिवार परिवार क्या कहुए परिवार कहले समस्त जना अच्छी परिवार माने जतक लोक थे माने घर से परिवार कहती परिवार माने भल खुशी रहा गले ना से समस्त अवदान थाई बाप माँ स्वामी स्त्री पुओ झी नाती नातुणी समस्त अवदान थाई सेठी जड़े जदि चाहब परिवार माने जड़े चाहिए परिवार केवे हो पारे जड़े चाहिए कौन कर किसी कर समस्त दायित्व लिभार अच्छी समस्त जार जो काम बापांकर काम हो माने घर चलिया रोजगार करवा मार काम हो चाकरी करता नचेत घर काम करवा पिला मानकर दायित्व होची पाठ पढ़ा आउ सासू ससुर हो माने जेजेबापा जेजेमा हो से बड़ मानू रास्ता देखा स्नेह आदर करवा केमिति कौन करेंगे सेटा शिखे से भली माने एमती थाई लोक मानकर दायित्व ये सब माने दायित्व माने बहन कले परिवारटा ठीक थाई जदि तादरू किछि लोक माने अबाट को चली जाती किछि माने निज इच्छा अनुसार करती सेठी माने एतरा हुए जड़े चाहिए माने दिजन चाहिए हम समस्त काम करिया दरकार जड़े कले किंतु हम ना समस्त करिया दरकार घरे माने घरे कली झगड़ा न करिकी कौन सी कथारे समाधान करवा परस्पर भितर कथबार्ता करवा कौन सी माने समाधान बाट बाहर करवा किए जदि माने खराब बड़ बुझेबा न जड़े जिति कर बुझार अच्छी कौन सी कथा एमती कले माने ठीक हो किंतु जदि आमे से कथा को ठीक से न बुझी कली झगड़ा कले किंतु कथा बिगिड़ी जाए पुछे किंतु ठीक आसेनी निज समस्ते निज निज जगार ठीक रहा दरकार बापर कर्तव्य हूँ आज कहि समस्त गोटे कर्तव्य कह मुझे जानी जी समाज अनुसार जी लोक को देखी जी मो ज्ञान हिसाब कहूँ प्रथम हूँ बापर कर्तव्य हूँ पैसा रोजगार करवा रोजगार पैसा रोजगार कले भी सी भूली न जाऊ तार गोटे परिवार भी अच्छी पैसा रोजगार करने सहित निज स्त्री बाप माँ पिला छुआ से दायित्व रक्षा ध्यान देवा दरकार कारण पैसा रोजगार कले भी किछिटा परिवार प्रति रहा दरकार ना खाली कौन काम कले काम प्रति लक्ष्य रखियो पर मुझे पैसा आनी दौची तो पैसा आनीदे भी तथापि पिला छुआ कौन कि कले ताकू भी रखा दरकार स्त्री भी कौन चाहूँगी बापा माँ बुढ़ा बुढ़ी हेले से कौन चाहती बंधु बास कौन चाहते ताकू भी रखा दरकार सी हूँ गोटे सेमती कले गोटे भल स्वामी हो पार भल पुओ भी हो पार भल बाप भी हो पार। द्वितीय आसला स्त्री स्त्री कर्तव्य हूँ खाली घर काम करदे हेनी घर काम सहित पिलांकर दायित्व भी ठीक नबा दरकार पिला केमिति पाठ पढ़े कौन चाहूँगी कौन तांकर माने अली अझट माने कौन घर केमिति जीव सासु ससुर केमिति स्वामी केमिति ताकू भी लक्ष्य रखा दरकार आउ स्वामी कौन केमिति अच्छी ता भी लक्ष्य रखा दरकार सासु ससुर सेमानंकर भी दायित्व नबा दरकार जेहेतु बापा माँ को छाड़ी आसिले एठी गोटे बापा माँ भी पाती
ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଖୁସିରେ ରଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବି ଖୁସିରେ ରହିବ। ଶାଶୁ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଘରର ମେନ୍। ସ୍ୱାମୀ ତ ବାହାରୁ ପଳେଇଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଘରର କାମ କରିବା ସହିତ ଘରର କାମ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ କୌଣସି ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ପରିବାରକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତୃତୀୟରେ ଆସିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ରହିବ, କେମିତି ପୁଅ ଝିଅ କୋଉ ବାଟରେ, ପୁଅ ଝିଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜଣାଥାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ କେମିତି କଲେ, କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଘର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ, ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବା, ଏଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା ଥିବ ତାକୁ କିଛି ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ। ମାନେ ଦେଶ ଦୁନିଆ ବଦଳିବା ସହିତ ତାକୁ ବି କିଛି ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ କରୁଥିଲୁ ସେଇଭଳିଆ କରିବୁ, ସେମିତି କରିବେନି। କିଛିଟା ତମ ହିସାବରେ ଚଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବି ବୋହୂ ବି ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚଳେଇବ, ତାହେଲେ ମାନେ କେବେ ବି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଏମିତି ଶାଶୁ ବୋହୂ ପୁଅ ଏମିତି ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଥାଏ ସିଏ ବି ହେବନି। ଶେଷରେ ରହିଲେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ। ଖାଲି ବାପା ମାଆଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଦେଲେ ହେବନି, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବି ବହୁତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। କାରଣ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ଯଦି ମାନେ ଚଗଲାମି କରନ୍ତି, କେଉଁଠି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ଖେଳକୁଦ କରନ୍ତି, ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତିନି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭୁଲ। ଖେଳିବା ସହିତ ପଢ଼ିବା ବି ଦରକାର। ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼, ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଜଣା ଥାଏ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ବି କଥା କହନ୍ତି ବାପା ମା ଖରାପ କଥା କହନ୍ତି ନା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର। ସେ କଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନମସ୍କାର କରନ୍ତିନି। ମାନେ ତମେ ଆପଣ ଦୂରରେ ଥାଉ ତୁ ତା କରି କିଛି କହନ୍ତି। ତା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଘରର କିଛି ବି ଛୋଟ ହେଲ ବୋଲି ବି କିଛି କାମ ରହୁଛି, ତମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି କାମ ହେଉଛି ତାକୁ କରିବା ଦରକାର। ବାପା ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବୁ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଠ ବି ନିହାତି ଦରକାର। ଯେତିକି ବାପା ମା ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ବି ପଇସା ମିଳୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାର ଟୋଟାଲ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏଇ ଟୋଟାଲ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପରିବାର ବନେ। ଏଇ ପରିବାର ଯଦି ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହନ୍ତି, ତେବେ ପରିବାର କେବେ ବି ଅଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏନି। ପରିବାର ବହୁତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଏ। କାହାକୁ କୌଣସି କଥା ମାନେ ସମସ୍ତେ କେହି ବି କୌଣସି କଥା ଲୁଚେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ମିଛ ବି ତ ବିଲକୁଲ କହିବା ଅନୁଚିତ। ସତ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେନି, ଆଉ କ'ଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ? ସତ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବେ। ଆଉ ସତ କହିଲେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଜ ଲାଗେନି। ସତ କହିବା ଦରକାର। ସତ କହିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବନି। ମିଛ କହିଲେ କେତେ ସତ ଗୋଟେ ମିଛ କେତେ କହିବେ, କେତେ ଆଡ଼େ କହିଯିବେ ନା, ମିଛ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମିଛ କେବେ କହିବେନି, ସତ ସବୁବେଳେ କହିବେ। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତ କୌଣସି କଥା ଲୁଚେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା ହେବ ଘରର ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କୌଣସି କଥା କାମ କଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି କଲେ ନା ପରିବାର ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ପରିବାର ବିଷୟରେ ସେତିକି କହିଲି। ମୋ ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଶ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ କିଛି ଦେଖେ ପରିବାର ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଦେଖେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ବହୁତ ଭଲ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଦେଖେ ବହୁତ ଖରାପ। ଆରେ ଏତେ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି,
बाप बाप इनकम करथिला पुओ इनकम करुची बाप संस्कारी थिला पुओ भी संस्कारी हेले गोटे जगह ना बाप इनकम करथिला ना पुओ इनकम करथिला ना बाप इनकम करथिला जे पुओ इनकम करनी पुओ इनकम करते बाप इनकम करनथिला माने बाप संस्कार नहीं तो मार पुओर संस्कार अच्छी पुओर संस्कार माने अच्छे तो बापर संस्कार नहीं ये बहुत किसी अच्छी आ परिवार ठारू भी पिला जो माने हमर भविष्य जो पिला नहीं हमर भविष्य गोटे किंतु से मैंने परिवार ठारू शिखती परिवार ठीक रहिले देश दुनिया भी ठीक रहे परिवार ठीक न रहिले देश दुनिया भी खराब परिवार हूँ सबुठार हूँ मेन परिवार ठीक थे लोक सुख शांति रहे परिवार ठीक नथिबो कौन लोक कौन काम कले भी मन लगनी मन भर जिते कम कले भी मन भर थी परिवार ये आम घर ये अशृंखला विशृंखला चलुची एमती होमती कौन कथार मन लगे ना परिवार ठीक रहा दरकार फ्रेंड्स यदि किसी कह किसी भूल थे क्षमा करदे मो हिसाब से मुझे जानी कहली रखुची फ्रेंड्स बाय।